नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार जय गुड मॉर्निंग मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक आपण मानक आम यूट्यूब चैनल तरफ सर्वप्रथमे स्वागत जनाई आम आरंभ करुचु सुंदर प्रश्न जे कि ढगधमाल प्रश्न आपण मैंने वीडियो टी शेष पर्यटन देखु मजा नियंतु सांग मैंने एतिकी रिक्वेस्ट सांग मैंने जदि आम चैनल को नुआ आसती प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु एभली मजादार वीडियो देखिबार सुजोग पाइपर तार सांग मैंने प्रथम ढग प्रश्न रहा भाउज को भाउज कौन उत्तर दौरान आपण मैंने शेष पर्यटन देखु जदि भाउज न कही पारती प्लीज आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु कहिले देखी गोटे पुओ पचारिला मो माँ स्वामीर पुअर झील मो माँकर किए हेब बुझिपाइल गोटे पुओ पचारिला मो माँ स्वामींकर पुअर झील मो माँकर किए हेब माने कौन हेब सांग माने गोटे पुओ पचारिला मो माँ स्वामींकर पुअर झील मो माँकर कौन हेब सांग माने आपण माने भल भाव बुझंतु कारण टिके डिफरेंस होउची भाउज पूरा आंगुली गणा चलिला आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिबे देखन सांग माने हां कौन हेब गोटे पुओ पचारिला मो माँ स्वामींकर पुअर झील मो माँकर कौन हेब सांग माने देखंतु केमिति भाउज पूरा हिसाब करूचंती किंतु लास्ट को पारिबेनी झियारी हेब सांग माने आपण माने सुनिले भाउज कहउचंती झियारी हेब एटा राइट आंसर आंगुली गणा सरी गला प्रश्नटी भल भाव बुझी पार्छ आउ थे कहीदेवी गोटे पुओ पचारिला मो माँ स्वामींकर पुअर झील मो माँकर कौन हेब सांग माने भाउज कहउचंती सेटा झियारी हेब एटा राइट आंसर आपण माने सुनिले सांग माने मु तो जानी पारुनी भाउज ठीक कहिसंती कि उत्तर भूल कहिसंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे देबे बोली आशा रखी सांग माने आपण मानक पई कमेंट बॉक्स टी खोला अछि मु कहबी कहीं मु कौन कहि पारिबी सांग माने ही कमेंट देबे जाओ सांग माने मते न सब भाउज कौन कहउचंती सुनिबा कथा ठके दउछ तमे को सब कथा जानछ सुद बाटला किछि जानना देखंतु सांग माने आजिर ढग प्रश्नटी बहुत सुंदर थिला जे कि भाउज को प्रश्नटी कली बापा भौणी ए सब नै जो पचाउछ मु पचाले तुम कहि परबो ना देखंतु सांग माने तार सांग माने सेकेंड प्रश्नटी पचारिबा भाउज को भाउज कौन उत्तर देबे किंतु वीडियो टी आपण माने शेष पर्यंत देखिले किंतु आपण माने पूछि पारिबे मु पचाछि मो बापांकर तमे माने मते पचारना सांग माने को ना तमर मो बापा कोन हबो तुम ससुरंकर बापार बापा तुम कह देखंतु सांग माने आपण माने कमेंट बॉक्स रे टिके जणांतु भाउज कौन कहउछंती मु तो रहिली कैमरा धरिया लोक जे कि सांग मानक पई प्रश्न रहिला भाउजंकर कौन कहला तम ससुरंकर बापार बापा तुम कह सांग माने आपण माने भल भाव शुणिले भाउज मझिरे प्रश्नटी करदेले कारण तांको पई प्रश्न आनिथिले दुईटी जेतले भाउज भी प्रश्न करिसंती आपण माने भल भाव बुझंतु आउ टिके को भल भाव बुझै को सांग माने तम बापा मो तम ससुर हां आपणक ससुर आपणक ससुरंकर बापार बापा आपणकर कौन हेब सांग माने आपण मानक कमेंट आम पई बहुत मूल्यवान आपण माने गोटे कमेंट रे लिखि दियंतु देखा जाऊ सांग माने भाई कथा रे कमेंट आसुची ना भाउजन कथा रे भल भाव रे बुझी पारजन सांग माने कमेंट दउछंती किंतु सांग माने कमेंट निहात दरकार एतिकी रिक्वेस्ट आपण माने कमेंट बॉक्स टी फुल करंतु आपण मानक पई कमेंट बॉक्स टी खोला रखीचु सांग माने द्वितीय प्रश्न सरी गला जे कि द्वितीय प्रश्नटी भाउज करले ताले वीडियो टी को शेष पर्यंत देखन सांग माने तृतीय प्रश्नटी मु पचारुची।
ମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଧା ରଖିଦେବା ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କହିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ଏଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ମଜା ନେବା ଆମେ ହସିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ସାଧା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଣିଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କହିଲେ ଦେଖି 2ଟି କୁକୁଡ଼ା 2 ଦିନରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ 10ଟି କୁକୁଡ଼ା 10 ଦିନରେ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ? 2ଟି କୁକୁଡ଼ା 2 ଦିନରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ 10ଟି କୁକୁଡ଼ା 10 ଦିନରେ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ? ଦେଖାଯାଉ। 5 ଦିନରେ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଯଦି କୁକୁଡ଼ା 5ଟା କୁକୁଡ଼ା 5 ଦିନରେ 5ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା 50 ଦିନରେ 50ଟା କୁକୁଡ଼ା କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା କୁହ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭାଉଜ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲକି ଶୁଣ। 2ଟି କୁକୁଡ଼ା 2 ଦିନରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ 10ଟି କୁକୁଡ଼ା 10 ଦିନରେ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ? 10ଟି। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି 10ଟି ଅଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଭାଉଜ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କାରଣ 50ଟା ଅଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 50 ଦିନରେ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 10ଟି ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି 10ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଯଦି ଭାଉଜ 10ଟି କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା 2ଟା ଦେଲା ନା 2ଟା କୁକୁଡ଼ା 2 ଦିନରେ 2ଟା ଦେଇଛି? 2ଟି କୁକୁଡ଼ା 2 ଦିନରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ 10 ଦିନର 10ଟି କୁକୁଡ଼ା କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ? 10ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବୋଲି ଭାଉଜ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ହସିବେ ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ହସିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ମଜା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ମଜା ନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କକୁ ଆସିଲୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବନାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଆଁ ହେଲା କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଜାଣିବା ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏ ଭାଉଜ କ'ଣ ଖୋଜିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।